Good morning mga Inday, this is Julia. A day in my life as a content creator at the age of 15. Makaingon jud ka diri nga ay for the go. Hello everyone, manahuli ko og kaon no. Ako sa tarungon akong naong ay dance, so adto na tag school. So naglakaw na ako padung kalsada para makasakay og motor. I'm arrived. Mintras wala pa maestra namo no, napakit cute sa mi. Hala sige. Nisabay na lang pud ko, alangan naman magtanga ta. Start na mong klase, so naray gipa-answer among student teacher. Tamang tabi-tabi lang good. Answer lang good, balag wrong answer. This time, munaog mi at may covered court kay mag-practice Mr. Dance. Nasad. Kaya niyo yan, go, laban lang. Among chair dance day kinay higda-higda. As after chair dance practice. Init kay no, hot kay kagod ay. Na de bag ulab team sa mong room no? Kuyaw. Section love Judy ay abinog family ra tas room ha. Basta ang grade 10 love mga loving person day na. Lunch break na. Hi daw o. Kiat lang naong. Otro pod kiat ang dagway. O pak, sino ka dyan be? Niadto ra kantin para manamin. Char. Mamalik na Miss Rome. Adto na sa Miss Covered Court para mag-practice. A big love among section, mga loving person na mi. Na makakiatan po ng grade 10 love. Nagkiat ng dagway. Uli na. Yun lang. Bye!